Chongbari Swkang Rwmatwi titi edisini IM borong Ananta Debroma Tomungno tipramota titi edisi hapang asoke bini bisani Dormai Bagwikha hinai Obotikino tini osamataino ruginyai Kamalpur Swrangchati bisitai khwai nombar bazaro thangai Lukurokno je chuktui osani kisa misa rangpuise yaparka titi edisini IM borong Ananta Debroma Obotike IM Ananta Debromani tuba chumanai pini amchaini borok belaikano khasarang Bagwikha media no kini emneo bujoto ni no belsosti hanara mi motaiba o belsosti khalo o gausaba hingai halahali এবং আসারামবাড়ি বুথ কেন্দ্রনি কলাইজাক শ্রীরামপুর গাঁওসভাও आं निजे आगे कग्रि खालामोनि बरंनो बंगबो बातंखो टोटल यांगो 8टा प्लस 3 यांगो 13टा 8टा बाय 13टा हंगाय 21टा टोटल ओ 21टा नि बिसिङो आं एक बछर बरनो सामानि ओ एक बछर 12टा पाइखो ते बाकी थाइ दंमोन न आं ओ डिसेम्बर नि बिसिङो अलरेडि कमप्लीट खाइनाय दिनै आं कग्रि जादों बन बागै दिनै आं दुइटा गावसभा रिनाय अरवा 30 जन रिनाय আর গো जों पूर्व लक्षिसराव अरव 33 जन थाबुनि जाय आरो जास्ट तिनटाव कग्रुजाक एके आनि निजेस्व आनि सैलारि आगिबो आं कग्रि मारिबा आनो जदि बुध रिवै कपलाय खाइ रहर काहंकाय नरन आनि एकटा बছর सैलारि आं नंनो चारिनानि कग्रिजाक अबनि कारणे तिनि आं बरन नुखा तिनि बेलसस्रिनि खाना दुर्गा पूजा आंनाय दिन हयতো आनी रांबाय सन्तुष्ट उंगिया फानो बरनि बुखाव एक शांति जिनिस एवं गाहाम जिनिस आसायथुन हिनिनो आं बरनो कग्रिमानि न कग नारखा बरनो आं 30 जनानो आं एलियन बाइक अच्छा ते अब के गरीब नाय दे रिजाक ना जस्ट बुटसुपुरा नाय रिजाक मानकलाय अब हंगाय जारा सुगिया रंनो जों बरनो रिक्वेस्ट खाइजाक जारा सुगिया रंनो बरनो किचा रां रिनानि थुनबिनि आं बरनो सावैनो श्रीरामपुर गावसभानि चेयारमेन आनि रुगि दङ चेयारमेननि सदस्य तिनो बरक अबनो मुं लिस्ट खायगा मुं लिस्टनि अनुपातेन जों 30 जन सेटेल खायगा आरो लकी पश्चिम लक्षिसराव जों आरो 33 जन ताबो बिनदान समय दिनाय माने फैमिली 30 जन फैमिली न रिजाक हामबाय करय अवस्था काहिलंनो पुरा पुरी लागिलंनो पुरी एडिसिनि मन्त्री अनंत देबर्मा जोनो खुशी खाइन पूजा बेरायखौ हिनि जोनो 5 लाख गां खाय अब बेसना तंख आं बिन थाने मोबाइल थे दाबि खैयो दाबो मोबाइल थे जा एजेन रेमबो एते हुतो जा आं बबे कक साना मोजो मोबाइल करुय बुसो हामबाय दिनाय बनाला बोसोर हामबाय नि बुखा आनि हामबाय बुबागरा आयुरखो बिब्रम थायुरखो नरन की आगिरो कग्रि मान देत तंगो तामनि कग्रि आगिरो गलि जे नौआनो लाइदे हका गाय मन्त्री जदि वां मांहा गाय आनि बेतन नंग कम बे किसे चारि नाय कक साका बिनि जे कक सानि कक जे दामना रखबनो जों माखानि हिमालिया मुबागरा आयुरखौ बिब्रम थायुरखौ बहुत जिदि थचिनि लाजा ताकराय बो कामनियाव फायका नंला जोंगे जों करन सिरा बनि न अच्छा बो मुखा लीलापति देबर्मा येरनो बेपार कावबो आसारामबारि हालहालि केन्द्रनि जों आं निजेस्व स्वयंवरनि कैंडिडेट बहुत जितिका गे अब हंगाय ताबो पश्चिम लक्षिसरा गावसभाव फायसकबायका आबोनि आगे थाइजिङो आं ठीक दुइटाव अंगमानि श्रीरामपुर गावसभाव दुइटाव आं हाइकेनो निजिनि कग्रिबै इलेक्शननि सिगां आं निजि स्वयं कग्रिखा आं जुदि जितिखांखाय नरनो एकटा बছरनि बेतन डिस्ट्रिब्यूट खायनाय हिनै ताबुक नायबानिले जेहेतु आयंगो 8टा गावसभा यांगो 13टा गावसभा टोटल 21टा गावसभा बिसानि अलरेडि 12 मास आं 12टा गावसभा रिबायबायगा ता बाकी न रिनानि नै
आंगानि बुखाव चंका डिसेम्बर नि बिसिं अलरेडी सब जेता बाकी रिथाइ दंमोन रिट थानाय अबसानि कक जेखाने श्रीरामपुर 30 जनानो रिखा ताबो ओइ लक्ष्मी पश्चिम लक्ष्मी सराव आं 30 तारिख खालामनाय बरगनो जेता कग्रिमानि अवनंखा ताङैहिन जों जनगण नायो जनगण जों नायो এবং তাবুং এই সময় দুর্গা পূজানি তিনি বেলষষ্ঠীনি সাল খানান সিমিকে দুর্গা পূজা পালাই জাগনাই এই দুর্গা পূজাও কিছা অসামতাই বেরাইদুরাव ফিনি আনি যা চুকসাক আং बर 30 জনাनो याफारका अबनि बागै এই এলাকানি বরং নিথানি আনি অনুরোধ তংনাই जों जेता লিডার্স কক রিখাই ও কক ন দাম না রাখা অবশ্যই আনি আর নরক পশ্চিম লক্ষ্মীশ্বরানি যত লিডার্স চেয়ারম্যান তেইসিনি নেতা নেত্রী রংথানি আনি হামবাই ইয়াফারি অকক থাইন সেমানি অরণ মুথাকা হামবাই Swrangchati News and Entertainment Channel Tubui Faika Sharat Porikroma Eba Osha Beraimo powered by Kathi Junction Chini Hospitality Partner The Sharnakamal Jewelers Krishna Diamonds Chini Jewelry Partners Co-sponsored Khaika My Chota School run by Maple Foundation They Arigyo The Complete Homeo Health Solution Swrangchati News and Entertainment Channel নিবেদন করছে শারদ পরিক্রমা পাওয়ার্ড বাই কাঠি জাংশন আমাদের অতিথেয়তা পার্টনার এবং স্বর্ণকমল জুয়েলার্স কৃষ্ণা ডায়মন্ডস আমাদের জুয়েলারি পার্টনার্স কো স্পন্সার্ড বাই মাই ছোটা স্কুল রান বাই মেপল ফাউন্ডেশন এবং আরিগ্রো দ্য কমপ্লিট হোমিও হেলথ সলিউশন